gede mata dia. Iya. Jaki. Siapa yang udah pulang? Terus lagi duduk. Udah pulang. Kapan? Lagi apa ya? Udah 2 hari. Oh, Jaki udah seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam inna bihabibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Karim ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basiru ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Ghafur ya Raufu ya Mu'ti ya Malikal Mulk
قربنا عن الشر بعدنا وقرب رجاؤنا آخرا إلى المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه مقدم محمد بن علوي رسله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلمين سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وإلى سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب محمد المحمد صاحب الرحيم رسله وفروعه وجميع سادتنا لبعلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحمتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجيس المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويعز أسعارهم ويسلي سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن وظهر منها والباطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والجسد والمجاهدين من المسلمين والبر والبحر والجو أجمعين أن الله يصفهم السلامة ويغدو إلى أوطانهم السالمين آمين وفي خير وعافية ويوفقنا ووالديكم وأولادكم وأولادكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم في الرحمة والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام علينا عليه
Asallallahu syarrul muslimin, syarafallahu syarrul mu'min, asallallahu umrul muslimin, syarafallahu syarrul mu'min. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir, ya Farijal ya Kashifal Gham, ya Man bihi yaghfir wa yarham, ya Farijal Ham ya Kashifal Gham, ya Man bihi yaghfir wa yarham, ya Kashifal Ham ya Kashifal Gham, ya Man bihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, 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 la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك بحمد الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بالخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وكرس وضيق إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين والقرآن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن في كتبنا ومن يقول جميع الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاء إلى هذا المعهد وأذنا في الناس بهذا المعهد وإيانا وعلى كل ضامرياتنا بكل فج عميق اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل صلاة تؤتينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترزقنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك من الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الحياة والممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلما علما بصالحين اللهم ارزقنا واجعلنا برحمتك وتقوى ورزقنا واجعلنا من القرآن اللهم ارزقنا واجعلنا من النبيين الممتازين من علمائنا على أولياء السماء وقفنا في حلالها الحرام ورزقنا من سواك اللهم يا الله إنا نسألك فهمنا في حفظ المسلم لمن ملائكة المقربين اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتنا التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء باسم على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة من تشاء وتنزل من تشاء باسم على إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البأس ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة الدين اللهم إنا نسألك ما سألنا من رحمتك ونعوذ بك من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا يا الله وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجبر على مقاصدنا واستر عوراتنا وغفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر امورنا ونستعين لنا في بناء هذا الباب وتبرمات وتنبيه وتوسعه في يومنا هذا الى يوم النهر اللهم انا نسالك العافيه والامان والعافيه
ولا كشف عافية لا خوف فيها سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليما بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka sekalian, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan Islam. Pagi hari ini
25 menurut pemerintah Muhammadiyah. Ini nanti malam itu janji untuk kita lunas sebelum segera. Bingung dari kota hukum bapak. Ya, ini dalam cara ini mungkin pokoknya tiap malam tambah pasti malam lagi itu. Jangan anggap malam genap berapa biar semangat. Belum ada setengah 9 ya? 8. Sama dengan menganggap ini jangan-jangan orang terakhir. Tidak sampai menonton. Begitu diharapkan biar maju dan memicu ini agar tidak untuk kita ini menasihati diri sendiri, koreksi diri sendiri, menasihati diri sendiri. Apa yang dulu diomongin orang memilih sendiri ada yang memahami. Sebelum misalkan orang bisa sendiri. Nah, menurut saya kita tidak tahu kapan beda produk, sebagaimana tidak tahu kapan bentuknya, ya kami kesehatan. Biar kita ini tidak ada dan kita tidak melakukan selama ini saja. Nah, sebagaimana puasanya, kayaknya lebarannya juga beda-beda. Muhammadiyah menyampaikan lebaran pada tanggal 1 Syawal. Ya, tapi 1 Syawalnya bertepatan dengan 20 April. Versi itu sudah mengumumkan tanggal 21 itu lebarannya karena tidak bisa. Itu ya. Kenapa? Dengan faktanya seluruh Indonesia tidak sampai 3 derajat. Yang paling tinggi di Aceh itu cuma 2,51 derajat, elongasinya 61. Sementara kedua kriteria minimal 3 sekian, kurang 3 kalau di atas 3 derajat, lalu elongasinya minimal 6,4 derajat. Nah, nanti biasanya ada ini yang ini masyarakat dan melihat bulan bersaksi melihat bulan. Padahal tidak itu menang-menang. Ya. Karena itu pemerintah kita minta tidak nantinya sebagaimana hal-hal sebelumnya serahkan ke saya. Itu kandang boleh kali lebih. Boleh. Kalau itu tempat lain. Kalau memang Kalau nggak di sini aja. Sini kecil kan? Iya, tahu. Nah, di tengok di sebelah sini loh kan tuh. Kalau nanti dengan sekarang itu metodenya dan itu berkenaan dengan keyakinan bebas. Ini pentingnya dikaji, kiranya kita lakukan itu ada sandarannya. Nah, kalau kalian tak tahu bagaimana Pak, ikut saja. Saya ikuti Pak, ikuti para ulama yang kita yakini, ikuti pemerintah yang tidak. Selama pemerintah tidak Itulah Bapak sekalian, saya umumkan lagi besok lebarannya sholat Idul Fitri. Ya, saya khotibnya, imamnya adalah Syekh mau ramai, mau sebentar juga sholat sunnah, tidak ada sama-sama di sini. Ya, bila saya di sini, apalagi orang yang nggak punya kampung atau punya kampung
kurangnya dua lebaran. Saya ini kampung punya dua. Ada kampung putih, istri saya. Nah, di Mampang ada kampung punya dua. Pulang ke Bukit itu yang terdekat dulu, baru besoknya pulang. Saya lebaran di sini dan mulai punya pondok ini saya tak pernah terima undangan untuk khutbah Idul Fitri di luar pesantren. Saya bukan karena undangan atau saya tidak ramai undangan, tapi saya pikirkan pesantren jadi utama daripada luar. Orang masuk sini mau orang sini masa dia pergi luar. Nah, jadi saya imami berapapun di sini mau 5 orang, 10 orang banyak, tapi bagaimana bisa menentukan nanti dan dia tidak pasti. Kita silakan yang mau sholat Idul Fitri bersini mungkin dimulai dari jam 9 dulu. Nanti kita sudah mulai silakan ini juga 15:08 ini sudah selesai. Yang kedua itu ada oleh-oleh dijual oleh pegadaian di Kisan. Saya minta nanti yang belum kupon ambil kuponnya, yang sudah terima kupon pegang kuponnya, tapi yang ambil kupon. Biar yang tadi berbagian. Ya ada di mana masing-masing. Kami hanya ada di tempatnya ada. Nah ini berkenaan kedermawanan kita Ramadan. Sekalian kita meskipun sudah wira-wiri untuk persiapan lebaran, jangan lupa akhir ini adalah ingatnya. Ya, ini Rasulullah orang yang paling dermawan, khususnya pada bulan Ramadan. Kalian akhir tertiup cepat sekali. Kami simpan dan diberikan. Kalau bahasa itu namanya benar tadi itu apa? Tahun ini juga dihabisi tahun ini juga sampai ke tahun depan. Kalau bahasa gampangnya hari ini juga dikeluarkan hari ini. Jadi ini barang apa? Ada namanya parsel itu baru datang kemarin hari Kamis. Hari Sabtu kita berkira hari ini dulu di hari rezeki harus nyampe, lepas nyampe kita salurkan sesuai adanya. Oh kadang-kadang orang nanya suka sama yang mau gambar itu ya tinggi masa sama. Itu juga tidak sehat, tidak sakit. Tidak ada yang umur saja tidak ada. Kita kan sama dari kecil kuat jadi ada gigi, ada giginya, ada punya gigi, apa bisa? Ada punya gigi lagi. Ya, kalau orang ada gigi, mahal. Kalau yang punya gigi, ya giginya kuat, giginya apa? Kuat ya. Ada waktunya masing-masing. Siklus orang. Rasulullah sangat dermawan. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضينا. Nabi Muhammad suila syai'an wa ma suila al-Qur'an dan tidak suila diminta Rasul syai'an sesuatu waktu sama sekali faqala la maka Nabi tidak. Wa umila ilaihi tis'una al-dirham wa umila dibawakan kepada Nabi tis'una al-dirham sebanyak 70.000 dirham. Apakah mengatakan Nabi pada 70 dirham ada hasil di atas kita atas ini hasil di sana.
Cuma mana ilaiha. Kemudian berdiri kami ilaiha kepada yang 70 dirham. Wapas sama maka membagikan Nabi kepada yang 70. Sama roda maka tidak roda menolak Nabi sakitan kepada orang yang minta. Orang yang minta hatta apa sampai selesai dari 70 ini. Satu saat Nabi itu sebenarnya tidak sampai tidak ikan. Jadi sekarang yang orang minta semua itu yang minta tidak ada oleh Nabi yang ditolak sampai 70.000 habis. Saking bermakna Rasulullah. Kalau kita kan kalau kasih tahu saja, jangan sampai beberapa nambah lagi, nambah lagi. Wajah ada datang kepada Nabi Rasul seorang laki-laki. Masalah maka minta Rasul kepada Nabi. Faqala maka berkata Nabi, ma'in tidak ada yang saya tidak memiliki ma'in tidak punya syai'un sesuatu yang mintalah ini mau lebaran. Saya punya. Lebaran banyak orang yang minta ini ya. Lagi di Jakarta kampung ini, kampung lagi sekarang nih, kampung lagi krisis. Lagi dong yang di Jakarta sana, lagi nggak butuh transport. Apa seperti ini? Ya, tapi kalau di Jakarta udah banyak duit aja ya. Karena di Jakarta nggak susahnya lagi. Main ini saya punya sesuatu. Walakin akan kita belilah. Alaiya atas tanggunganku. Fa'idha ja'ana wa bidaya wa ja'ana kepada saya syai'un sabun wa ta'ina maka akan bayarkan saya kepada sesuatu. Seorang datang kepada Nabi saya minta ini kebutuhan rumah tangga dan saya mau masak. Kata Nabi saya tak punya. Dan tak punya kata Nabi sudah dicari di mana kamu potong itu. Nanti kalau udah punya duit saya bayar itu nanti kalau kamu potong. Saking Nabi itu dermawan. Bahkan berkata Umar bin Umar, ya Rasulullah wahai Rasulullah, apa yang memaksakan kepada kalau tidak memaksakan kepada ya Rasulullah. Allah maka sesuatu dapat dari tidak mampu engkau ambil pada maka tidak memaksakan kepada Allah maka sesuatu dapat yang tidak mampu engkau ambil pada ya Rasulullah. Kalau tidak mampu maka kita tidak maksa. Tidak punya aja sampai di sini lagi. Ya Rasul, kalau engkau sudah tak mampu, mana memaksakan? Juga kalau tidak memaksakan seorang yang tidak mampu. Jadi Umar itu protes. Kalau dalamnya apa yang disuruh tamu sampai yang punya hutang kebutuhannya dia beli. Bakal dia maka apa bakal dia hanya bisa bersabda yang Nabi tidak suka protes itu. Bakal Rasul maka berkata seorang laki-laki memberi nafkah wala takhsha dan jangan khawatir bil arsy dari zat yang maha menguasai arsy dari Allah ikhlasan pada kesembilan. Dalam bahasa Arab ada ikhlas, ada ikhlas, ada faktor, ada tiga tingkatan. Kalau ikhlas itu orang punya tapi bisa membiayai dengan keterbatasan. Kalau iftar itu bisa membiayai tapi sangat kurang. Itu iftar. Kalau miskin, dia punya tapi tidak cukup. Di bawahnya tidak. Kalau fakir, sudah tidak punya sama sekali. Maka itu fakir, miskin.
fakir tak punya penghasilan, miskin punya penghasilan tapi tidak cukup, iftar punya penghasilan tapi masih sangat kurang. Kalau iklan punya penghasilan tapi pas-pasan, pas mau pulang ada, pas mau haji ada, pas mau umroh ada. Bukan itu banyak kaya kalau itu bukan pas-pasan. Ya kepres saja pas akhir bulan habis pas gaji datang kira-kira gitu. Pas punya utang pas bisa bayar itu namanya iklan. Tapi kalau iklan uang gajinya hanya sampai tanggal 20. Dan tanggal 20 habis 5 harinya bagi juga. Kalau yang gaji 25 sampai tanggal 20 namanya iklan. Kalau miskin ya hanya sampai tanggal 10, tanggal 15. Kalau fakir ya nggak jelas. Ada yang ngasih ada yang ngasih apa? Orang fakir namanya kita. Kata sama ada tersenyum Rasulullah SAW. Wa urifa dan diketahui asluhu kebahagiaan di wajib wajah Rasul. Nabi itu dari wajah pada ramai saya punya juga dapat cari di mana orang. Nanti kalau saya punya saya bayar juga. Tidak ada tidak Allah tidak memaksa satu tiba-tiba kemampuannya. Terus Nabi kelihatan wajahnya itu wajahnya begini. Kalau marah kelihatan dengan apa itu wajahnya tidak suka. Kemudian seorang sahabat muda menyampaikan, "Kau usah takut, Allah yang nanti kita yang namanya rohnya adalah Nabi dan senyum dan rohnya rada sudah sebagai amal hanya tersenyum." Walamma qafala dan setelah selesai Hunain dari perang Hunain, ya datang al-Arabi orang Arab pedesaan. Yas'aluna minta mereka kepada Nabi. Kalau mulai sekarang ada orang kampung, daerah-daerah datang, terus kita minta pos pulang, minta pos sana, itu dari sini. Kalau kami tidak begitu jangan orang tahu. Ada kadang-kadang lagi katakan langsungnya ayat nanti jangan bengkel, malah senang. Alhamdulillah sama orang itu kita di sana. Mudah-mudahan rasa orang itu itu jangan bengkel. Di mana seorang minta minta saya tidak minta kepada Allah karena Allah Maha Kuasa. Kalau yang kata mampu akan diminta masih ada di sini sampai di sini. Lakunya kayak rangganya Andi. Biar kawan kaya. Setelah orang banyak dapat memilih duit, bingung. Jadi kita usul jawabnya jadi dua sekalian. Saya ada lagi apa? Ada lagi apa? Oh ini orang tuh banyak sekali dikasih mereka terus kadang-kadang ngekek. Saya juga ngekek, tapi dihibur. Oh iya, berarti orang anggap kita ini banyak uang dan anggap kita ini dermawan. Sehingga orang ngekek tidak malu begitu. Dijawabkan dengan baik-baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ini kan Nabi menyampaikan untuk peringatan kita. Allah SWT menyampaikan kepada kita karena tugasnya kita ini. Nasi tapi mau menyertik, mereka kurang lagi. Itu lagi ambil meskipun kami kurang humil, jengkel. Kalau mau kita kasih, kalau nggak mau, Allah maklum dari mana saya lihat adanya. Jadi jangan diikuti dengan bahasa-bahasa yang Allah Maha tahu kebiasaan kita yang kiri hanya lebih sambil dikasih kiri dengan ibu sambil minum kopi sambil ngomongin bapaknya karena yang itu sambil ngomong lagi makan nih dan ini apa lagi apa ayo belanja apa lagi dulu ayo belanja kurang terus kita ambil belanjaan ini sama ya. Ini kalau ada senyum bagi
tidak diminta, buka diri orang anggap saya mampu. Allah memberikan prasangka pada orang bahwa saya dermawan sehingga orang tidak takut dan tidak mampu minta. Karena kalau tadi begitu bisa jengkel hati kita. Udah punya minta itu kan berada pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah meminta Arab itu pada Nabi hatta itu sampai terdesak Nabi. Bila saya itu kepada suatu pohon dikejar-kejar aja, Nabi ada seperti itu. Bahwa bapak maka tersangkut bila serendahnya manisnya sobat nyangkut, Nabi ada penyangkut karena dikejar bahwa bapak maka berhenti Rasulullah SAW bapak dan bersabda Nabi, aku ambilkan, ya, aku diberikan ini kepada saya, kita ambilkan, aku diberikan ini kepada saya, tidak serendam. Tolong ambilkan oleh kalian, itu serendam dari kepada saya. Laukah diandaikan ada di bagi saya, ada Tuhan di Allah sebanyak pohon-pohon liar ini, Tuhan sebanyak pohon liar ini. Ini kalau saya ada na'aman binatang. Ini ada yang sekali ada binatang. Lakosan tua niscaya akan saya bagikan. Apa pada Allah. Saya kalau punya termasuk banyak ini semua, saya kasihkan semuanya. Banyak yang antara kalian, saya akan kasih makan. Saya ini benar-benar nggak ada. Kalau saya punya, masih di semua saya akan kasih kalian. Sumala ta'ibuni summa sunnala tidak akan menemukan kalian ini kepada saya dahila wala tanda bukan orang yang bohong wala jawaban dan bukan seorang karena tidak ada kalau tidak punya saya kasih ini benar tidak ada saya nggak bohong bahasa kita itu bahasa tidak bohong saya bukan begitu yang berbeda kemana saya kasih kepada kalian betapa dermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi sempurna kita membayangkan seperti Nabi maka mungkin bisa seperti Nabi tapi kalau bayangkan seperti Nabi yakinkan kalau Nabi itu 100 kita bisa 4 bisa 5 bisa 3 ada contoh yang baik yang bisa kita itulah ajaran Rasulullah SAW. Ini yang ikutin saja dapat pahala apalagi kita punya kemampuan untuk ini. Kalau disebutkan kasadapatum orang yang bersedekah itu tandanya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekalian ini juga Ramadan yang terakhir Muhammadiyah mungkin lagi lebarannya hari Jumat. Orang yang versi mungkin lebarannya hari Sabtu. Kecuali nanti aku di Aceh melihat bulan. Tapi sebenarnya Itu di sini lebarannya hari Sabtu ya, Bu? ya. Dia tuh tetap pakainya Sabtu ya? Malaysia, Brunei, Malah. Itu apa? Sholat Id di sini bisa kali ya? Umum sih. Oh, saya memang dekat di sana, masjid sana. Itu Supri, yang sampai 2,5 Cuma kalau di sini nggak yang nggak jujur ya, enak ya. bisa di atas. Iya, enak di sini. Kalau di masjid dekat rumah kan pasti. Iya sama, sampai nggak muat. Kalau ini pinggir jalan. Iya. Kalau di sini ya maksudnya nggak Enak ya? nggak sepi banget tapi enak. Ada Pak Kiainya sendiri yang mimpin. Iya. Kok yang berjujur-jujur banget Enak ya. Jam biasa ya Bu, jam ngaji ya. Setengah 7 sudah siap. Si Jaki dari tahun kemarin do ya? Nah, Jaki udah dari tahun kemarin ya, udah di sini. Iya, ya bareng resto. Kan keluarnya bareng resto. Bareng resto.
Kalau yang kelas 1, 2 udah 1 minggu yang lalu. Kalau yang kelas 3 seminggu ini masih soalnya ujian. Kayaknya hari ini dia mungkin bubar. Ini Terakhir kelasnya kali. Kelas 2. oh udah libur dong. Udah 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Beres tuh kali. Iya. Ada lagi namanya dulu yang penting ada meskipun 2 derajat dekat, meskipun 1 derajat. Ada powernya, ada. Iya, soalnya saya bilang, Cing, temen gua nanyain dulu, Mama Jaki. Saya bilang, iya nih, belum niat nih katanya ntar habis lebaran. Ada habis lebaran lah katanya gitu. Belum niat, belum maksudnya belum, emang kalau belum mulai, belum ini ya. Belum mulai belum. Saya kan kesini juga karena anak kan dan tadinya juga saya belum. Enggak kan, iya. Karena anak di sini akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau udah kelanjutan kita ada pengen lagi gitu. Iya. وَمَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا اللهم علمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا وفقه لنا وبارك لنا في ديننا